السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم نبداو في ليكسو جديد. ليكسو هذا واش يقول؟ بيان اول ليكسو واش يقول؟ قالك لاكسيون دان دي ان اف بي دي ان اف او sur un tétrapeptide suivi d'une d'une hydrolyse par H6L6N fourni du DNP valine et 3 aminoacides. L'hydrolyse d'un autre échantillon du tétrapeptide par la trypsine donne 2 fragments. Un de ces fragments est réduit par LiPH4, 5R, réduction de la fonction carboxyle libre en alcool 1. Puis l'hydrolyse dans l'hydrolysate l'aminoalcool correspondant au glycol est déterminé ainsi qu'un aminoacide donnant un produit coloré en jaune avec la l'anhydride proline. La réduction de l'autre fragment par LiPH4 suivi l'hydrolyse libérait un aminoacide et l'aminoalcool correspondant à la lysine. Quelle est la séquence de la tétrapeptide? Donc نبداو نقراو étape par étape. Première chose واش قالك l'action du DNFE sur un tétrapeptide, c'est-à-dire 4 aminoacides, 3, 4, suivi d'une hydrolyse par H6N fourni du DNP valine, c'est-à-dire DNFE donne DNP attaquant un terminal ou valine فيه valine c'est-à-dire وحنا من قبل نعرفو لامين كيفاش يجي الفونكسيون تاعو عندنا NH2 CH2 COOH هذه سي تيرمينال هذه ان تيرمينال. دونك الفالين وين يجي في هذا الاسيتاميني، هذا هو الاسيتاميني والفالين. هكا يبدا عندنا بيبتيد تاعنا هذه ان داك ou bien سمو بيبتيد. قالك اي 3 امينو اسيد، عندنا لهنا 3 امينو اسيد et valine. D'un autre échantillon du tétrapeptide par la trypsine. Trypsine واش قلنا من قبل؟ trypsine le rôle تاعو couper peptide après l'arginine ou bien lysine. D'accord. Dans 2 fragments. Un de ces fragments est réduit par LiPH4. LiPH4. Donc LiPH4 attaquina c'est terminal attaquina هذه. Donc attaquina هذيك et هذه 5R réduction de la fonction carboxyle libre en alcool 1. Puis l'hydrolyse 0 puis
hydrolyse c'est hydrolysate l'amino-alcool correspondant au glycocol. donc هذا يعطينا سي تيرمينال. قلنا لهنا هذا كوبينا لهنا تريبسين يعني إذا عندنا دو أمين أ ب، هذا فيه فالين إكس، هذا إكس glycocol. Puis détecter ainsi qu'un aminoacide donnant un produit coloré en jaune avec l'anhydride proline. يعني هذا نحن رانا في هذه ليطاب وين ان دو سي فراغمون، يعني منا حتى لهنا رانا نهضروا على هذه لا فراغمون بي. دونك هذه فراغمون دقيقه ونعاود كما كنا نقولوا منا حتى لهنا رانا نهضروا على هذا الفراغمون. دونك السي تيرمينال هي الجليكوكول، البرولين هو ان تيرمينال يعني برولين جليكوكول ب خلاص لقيناه. والآ عندنا فالين X. Partie deuxième, la réduction de l'autre fragment par LiBH4 LiBH4 attaquer ces terminales. Elle suivait l'hydrolyse libérait un ammoniacide de l'aminoalcool correspondant à la lysine. يعني التريبسين لافوا اللي المره اللي قسمنا هذا البيبتيد التريبسين قسمه لنا عند الليزين. داكوغ عندنا الأ فيه فالين ليزين. دونك البيبتيد تاعنا واش فيه؟ بدا فالين ليزين برولين جليكوكول. هذا هو التيترا بيبتيد ديالنا.